आ गए हैं हम आइसलैंड पे। इस आइसलैंड का नाम मुझे याद नहीं आ रहा। और यहाँ पे हम करने वाले हैं हाइकिंग। सो लेट्स गो। बहुत ही खूबसूरत सा ये आइसलैंड है। और यहाँ पे देखो पाम ट्रीज, नारियल ट्रीज। और हमने जाना है वो उस टॉप पे। सो लेट्स गो। ये आइसलैंड है, यहाँ पे हम आ गए हैं और हाइकिंग कर रहे हैं। And here is my tourist guide from the Belgium. So guys, हमें ये पौड़ियाँ सी जो पीछे दिख रही हैं ये चढ़ के आना है। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहते हैं व्यू अच्छे होते रहते हैं। ये देखो अभी हम पहले लेवल पे आए हैं और ऐसा व्यू है। ये पढ़ लो भाई क्या लिखा है। और ये ऐसा व्यू है। What is the name of this Iceland? Name this place. What? This place. Its name. Don't know? No. तो गाइस ये देखो ऐसी चढ़ाई है यहाँ पे। हाल हो रहा है चढ़ के। ऊपर से गर्मी भी है यहाँ। अब भी हम लेवल 2 पे पहुँचने वाले हैं। So finally this is level 2. देखो गाइस याना को स्पीड खींची हुई है पूरी। Liana, how's you feeling about this hiking? Sweaty. Yeah. पूरे हाल हो गए। Any message for the India? This is view from the level 3 guys. Guys, चढ़ाई देखो ऊपर। बहुत मुश्किल है। देखो गाइस कितनी स्टीप चढ़ाई है और ये लड़की कहाँ पहुँची हुई है। गाइस जाकर भी आगे आओ, मेरा मन कर रहा है सो जाऊं यहीं पे। तो गाइस मैं आ गया हूँ 5th व्यू पॉइंट पे। 4th बीच में स्किप हो गया, 2 रास्ते थे। बुरा हाल हो रहा। The view guys, finally top मतलब टॉप मोस्ट आ गया हम। ये देखो यहाँ वो देखो स्पीड बोट आ रही है एक। देखो
गाइस इस व्यू के लिए इतनी मेहनत करी है हमने, देखो मेरे पीछे दिख रहा होगा, बहुत ही औसम व्यू है और बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे, मतलब मज़ा आ गया पहुँच के। ये देखो व्यू, ये देखो गाइस हाइकिंग के बाद के हाल। फेस देखो इसका रेड। That's how Europeans look after sport. बुरा हाल। So guys, your next host is Joanna from the Belgium, signing in. Okay, hello. Don't know what to say. What do you want me to say? Say whatever you want. So we're on a beautiful island. Oh, you can't turn the camera. This is Adriana. Hi, my hair is Nina. And we're on this beautiful, beautiful island. Whose name I forgot. And we hiked up. You can't say it, but very steep. Was it 500 meters? Yeah, it was like Back to steps you. to the hell. Hell. Hell is down. It's heaven. Yeah, it's heaven. Like, but the speedboat ride is more difficult. I say. Don't vomit. I control. Deep breaths and look at the horizon. That helps me. Just look at the horizon. Okay, there we go.